कोई बोलो सब कौन बड़ा है चामच नहीं क्या तुरंत चामच खाया भात चला न तो तुम दियो ना लेकिन चमचा जाएंगे हमें दियो ना चमचा रे भैया तोर पर हम सब झपको है मुड़ी मुड़ी पकड़ मु खाइला मुड़ी मुड़ी पूरी का खाली पड़ी ना हम खाइला आ भाई देखो एटा हमर रसुन देखो एटा मोर रसुन आ कोली खराब की जा मु कोई तेल तुली जड़ी ये देखो ता हम मिस भी कर देछु हां वो चकुरे मुंगा पकोना ऑनलाइन लगे बीजी खाली सब बावला আর তো কই ইয়ে নে আম ফুল পকেল না আম ফুল পকেল না বাট ঘাটে ধরে বইছ রে বাউলা কেমিতি সন্ধ্যা মস্তার দুবিকা ধরাই গই কোন কোন বড় দুবিকা ধরাই গই হ্যাঁ রাজনরে এমনি শুকুয়া বেপারি পকান্দি না পুরা কাটি দব রা তুমি তাଙ୍କୁ ବି কাটি দব নাই মামালি না রূপালি जहाँ डकले से सुनी गए तो ना कहि परिबो अरे से इच्छा बोलो ता कोइ इच्छा चलो तुम इच्छा तुम जाने के আল্লাহ কোন পকাইলু তো জল জিরা পকাইলু নি बच्चा गुलो पे दी কোন 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 খাও চলো কোন খাও চলো কোন কোন আম্বুল কাই লঙ্কা গুঁড পকাই দলুন খাইয়া সাঙ্গ হইকি একা একা খাইছু বুঝলি ब्लॉग बनाऊ गा हाँ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହାତ କାହିଁ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଠିଆ ଏକା ବନଉଛି ଜାଣ ତାଙ୍କ ବାବୁ କାହା ବାବୁ ଏଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ବନଉଛୁ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ ए भिकारी देखी आठर भल खान तुम जो बस खाऊ सब मोर धड़ा धड़ा स्कट मत डाल आसु सरीला पांचटा खंड तमे जीवा हाय गाइस टेस्ट बा अलग बता टेस्ट माने बनी छे मु बने चिट्टी देख धरी कर भला हमो मागे देख स्टॉप खाया कर व्यस्त आ किछ नहीं खाई धर व्यस्त न बने मिले एने मु तळ को नहीं खाई निकली कहीं तो ये क्यों के नहीं जो ना कौन ले ले धरी पाटू नहीं खाई कर कौन बिंदा दे दी सब्सक्राइब करो तमे को आने सुनी माने कौन कर प्रभु सीमा रुचि रो ज्यादा में तो नो पुणे खंड में तो पानी पकेली दे हम किसी अरे कोइने रुचि ड्यूटी रुचि तू कहीं मेकअप नहीं नो तते मना करछे न मना करना दे आउ मेकअप खाया किसी मिलला ना दिन माने से दिन तो केते खाई छु माछला टेस्ट माछला टेस्ट काली गुटे पिला शनिवार माछ खाई निला बोली एम देखा काली शनिवार गुटे पिला माछ खाई नथला बोली रात्रि निद नाही आज 10:45 हम कैंटीन ओपन टाइम 11 से 10:45 हां माने गोटा ना ना शनिवार ठाकुरवार ए आसन न तामिनी
ସରେଇଦେଲି କେତେ ଖଟ କରିବି ତାଟେ ଖଟ କରିବି ଯଦି ଖଟା ଖାଇବା ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି ରୂପାଲି ଖାଇବାର ମାଷ୍ଟର ରୂପାଲି ଯେତେ ଜାଣିଲେ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ନା ଖାଇବ ନା ରୂପାଲି ଖାଇବ ମାଷ୍ଟର ସେ ଇଚ୍ଛା ବି ଝିଅଟି କେମିତି କହିବି ହେଲା ଡାକିଲେ ନା କେତେ ତିନି ଥର ଡାକିଲେ ମତେ ଡାକିଲେନି ଏବେ କାହାର ନୁହେଁ ଏବେ ସେ ମୋରି କେତେ ମଞ୍ଜି ହେଲେ କି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିକି ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇକି ନହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାଡ଼ି ଦେବେ ବୁଝିଲା ଏମିତି ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଅସୁର ଟିକଟେକ୍ର ଅସୁର ଇଏ ହେଲା ସଣ୍ଡେ ମସ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା କରିଛି କିଏ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତା ମୋବାଇଲ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀମା ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବେମାର ପିଠା ମାରି ଚାଲିଛି ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦେଖେ ରୂପାଲି ବଉଳ ରୋଜି 3 ଜଣ ଗାଇଡି 4 ଜଣ ଗାଇଡି କଲା ବଉଳ ବଉଳ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଖାଉଛୁ ନା ହଁ ଆଉ ପେଚିର ମୋର ଗାଇଡି କଲା ବି କରିବି